This is sociology, ethnology. Okay. Gimana kita mendengarkan sesuatu karena faktor dari kebiasaan kita ya, seperti Indonesia, Jepang, kita punya cara preferences tentang satu. Yes, long conversation. Okay, so let's go into again very fundamentals. What is sound? Well, sound is not wind. Ya, sound itu bukan udara. When I'm talking, there is an air particle that moves. Ya, waktu kita berbicara itu ada partikel-partikel udara yang bergerak. It moves it pushes the next air particle. Ya, partikel itu mendorong partikel selanjutnya. Which then moves also. Ya, dan moves. The next particle ya, also. Dan juga mendorong yang selanjutnya dan selanjutnya. But at the end, when sound is gone, they come back to the original position. Ya, dan begitu pada akhirnya begitu suara itu habis, dia akan kembali ke position semula. And what's the original position? Position of origin? Yeah. Here. Yeah. For that air particle. Air particle. Jadi begitu partikel ini udah bergerak, begitu dia udah habis tenaganya, ya udah partikelnya itu tetap akan ada di sini, ya, seperti sekarang. Yeah. So important to know, it means that sound it's a molecule that has a mass. Jadi sound itu adalah molekul yang memiliki massa. But it's also a spring, because you know if you take a bicycle pump. Ya, tapi selain memiliki massa itu juga merupakan seperti suspensi, ya. When you close the bicycle pump. Ya, apabila kita memiliki pompa, pompa angin, ya. Kalau kita push, ya, kembali, ya. Like a string. Ya, seperti springs, ya. Like the air suspension. Ya, it's like the air suspension. So, I don't like sound is invisible. Suara itu tidak terlihat. Okay, but I believe we can easily imagine what is sound. Ya, tapi kita bisa membayangkan sound itu seperti apa. Everybody has been throwing a stone in water. Ya, semua pasti sudah pernah kan melempar batu ke air. It makes circles. Ya, membuat circle, membuat lingkaran. So in 2 dimension, secara 2 dimensi, you can see sound the same way you see waves on water. Ya, jadi secara langsung, secara 2 dimensi kita bisa melihat sound seperti kita melihat air waktu dia bergelombang. Yes. Yes. Okay. And then you have to extrapolate 3D in 3 dimension. Okay. Dan waktu kita menggambarkan secara 3 dimensi. So in 3 dimension, when I put that stone or when I hit the air molecule. Ya, ketika kita menjatuhkan batu itu ke air. It's not a circle. Itu bukan menjadi circle. It's a sphere. Tapi itu sebagai suatu sphere. So when I'm talking like this, it's a sphere of vibration, yeah, which is propagating. Ya, jadi waktu kita berbicara itu bukan seperti ini, bukan seperti gelombang ini, tetapi sphere. Jadi sphere itu apa ya? Okay. Ya, bulatan gitu ya. Bulatan besar. So, gelombangnya seperti itu. So this way we can visualize sound. Ya, di situ kita bisa berusaha untuk membayangkan atau memvisualisasikan apakah itu suara. And here, you see that's again the example in the water. Ya, yes. Ini contoh yang ada di air. The wave propagates to the outside. Suara itu, gelombang itu merambat keluar. And the distance between 2 consequent waves. Dan jarak antar 2 gelombang is the wavelength. Ini adalah panjang gelombang. And I will go over that. Dan kita akan bicara lebih tentang itu. So let's look at the values that we use to characterize sound. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang value, ya, unit yang digunakan untuk mengkarakteristikkan suara. We use the period is the time it takes for the air molecule to make a round trip.
Oke, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu molekul melakukan satu perjalanan utuh. It can be 50 milliseconds, Bisa jadi 15 milisecond, can be 50 microsecond, bisa menjadi 50 mikrosecond. okay? But we don't use that. Tapi kita tidak mengenai. I never told you, can you push the 10 milliseconds a little bit? Kita nggak bisa. Instead, we use frequencies, how many round trips every second? Oke, dan kita nggak menggunakan, kita menggunakan namanya frekuensi ya. Seberapa kali dia melakukan perjalanan satu utuh itu dalam 1 detik. And we commonly admit that a professional sound system should pass 20 Hz to 20 kilohertz. Sorry, We admit, yeah, we say that the ear is yeah, 20 to 20 kilohertz. Science selalu mengatakan ya bahwa manusia itu bisa mendengarkan dari 20 hingga 20.000. When we design 20 to 20 Oleh kilohertz. karena itu waktu kita mendesain suatu speaker, kita mendesain dari 20 hingga 20.000. But you know what? This is sound reinforcement. Tapi ini adalah tentang sound reinforcement. And in sound reinforcement, what is very important is space. Dan yang paling penting di dalam sound reinforcement itu adalah space, ruang. What matters is that the sound I am sending to you Yang at the back seperti kita suara yang dilemparkan ke yang ada di belakang must be as consistent as the sound that I'm sending to you. Harus sama dengan apa suara yang dikirim oleh adik yang ada di depan. So in sound reinforcement, we always evaluate for a space. Oke, jadi di dalam sound reinforcement kita selalu mempelajari dan mengevaluasi tentang ruang. And the spatial dimension of sound is the wavelength. Oke, dan spatial dimension dari sound itu adalah panjang gelombang. Yes. A 20 Hz wavelength, a 20 Hz signal has a wavelength of 17 meters. Oke, 20 panjang gelombang 20 Hz itu memiliki frekuensi 20 Hz memiliki panjang gelombang itu 17 meter. And a 20 kilohertz signal Dan 20 kilohertz frekuensi has a wavelength of 1.7 centimeter. panjang gelombangnya hanya 1.7 1 centimeter. centimeters. Think like this. Ya, 1,7 That's very important because by only knowing the wavelength, Ya, itu sangat penting karena hanya dengan kita mau mengetahui tentang panjang gelombang, I can intuitively do many things. kita bisa melakukan banyak hal. I often say that if sound was an object, Kita bisa mengatakan apabila suara itu adalah suatu objek, wavelength would be its dimension. wavelength panjang gelombang adalah dimensinya. Let's do a little bit of room acoustics. Oke, mari kita sama-sama mencoba sedikit tentang room akustik. These walls here, Tembok yang di sebelah kiri, yang di sebelah sana, do you think they can absorb 20 Hz? apakah menurut kalian tembok itu bisa untuk menyerap 20 Hz? No. These are removable walls. Ya, ini hanya removable walls. The dimension is way too small. Ya, dimensinya itu terlalu kecil. 20 Hz will not see the wall. Ya, 20 Hz itu nggak mampu untuk 20 Hz itu akan dengan sangat mudah untuk menembus dimensi ini. But in the mid and high frequencies, Tapi di mid dan high frequency, that wall is big buat mid dan high frequency, wall ini sudah cukup tebal and it will isolate. dan itu akan mengisolasi frekuensi mid to high-nya. If I play techno music here, Apabila dia memainkan techno musik di sini, they will know from the low frequency on the next room. ya ruang sebelah akan mengetahui bahwa itu techno karena dari low frekuensinya. That's wavelength. Itu adalah panjang gelombang. The carpet here,
Ini karpet-karpetnya di sini. Does it absorb low frequency? Apakah dia menyerap low frequency? No. Tidak. But it definitely absorbs high frequencies Tapi dia akan menyerap high frequencies and eventually mid frequencies. dan juga beberapa mid frequencies. Another example to speakers. Contoh lain dari speaker. All of you heard about line arrays, and we're going to talk about line arrays. Ya, kita semua telah mendengar tentang line array. But if I have a cluster which is 2 meters tall, Tapi apabila kita memiliki cluster sepanjang 2 meter, ketinggian dengan ketinggian 2 meter, it's not a line array in the low frequency itu bukan line array untuk low frequency. because the dimension 2 Karena meters dimensinya is very small to wavelength. sangat kecil dibanding wavelength-nya, panjang gelombangnya. At 10 kilohertz, Untuk 10 kilo, 3.4 centimeter wavelength, panjang gelombang 3,4 cm. 2 meter is enormous, it's infinite. Oke, 2 meter itu adalah sumber yang sangat besar. So when we think about speaker, Jadi apabila kita berpikir tentang speaker, of course, we think about the dimension for the truck, absolute the dimension. dimensions for the We think of the dimension of the speakers because of the truck loading. kita juga memikirkan dimensi speaker karena truck loading. Yes, truck. But yes, because of the space. Oke. But acoustically, Tapi secara akustik, yes, a speaker dimension must always be related to wavelength. speaker dimensi itu selalu berhubungan dengan panjang gelombang. Okay. This is big in DHF, Ini speaker yang besar untuk high frequency, and this is very small in DLF. ya, otomatis sangat kecil di low frequency-nya. Okay. So you see, of course, time-wise, frequency-wise, we have to do sound. We have to be respectful of the original signal as much as we can. But the wavelength for intuitive understanding, yes, Ya. of how sound behaves is the most important dimension. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mempelajari tentang sound, sebetulnya alurnya itu dari awal sampai bagaimana rambat frekuensi itu ditransmit dari awal hingga akhir itu sangat penting. Tetapi sebetulnya yang paling penting untuk pembicaraan kali ini adalah panjang gelombangnya. Oke. Yes. Okay, so that's the formula, and this is illustration. Oke, ini adalah ilustrasi dari panjang gelombang. Ya. Now, important values. Juga ada important value lain lagi yang penting yang harus kita ketahui. 20 years ago, 20 tahun yang lalu, engineers would say, I want a 5 kilowatts sound system. pada saat itu kita engineer selalu, saya membutuhkan 5.000 watt sound system They would say that for speakers. untuk speaker. This is electrical power. Dan itu adalah 5.000 watt itu adalah electrical power. But today, we don't use that anymore. Ya, dan sekarang ini kita tidak ada yang menggunakan patokan seperti itu. Just so that you know, a speaker converts electricity into sound. Ya, speaker itu mengkonversi elektrik, ya, kelistrikan menjadi suara. And the efficiency of that conversion Dan efisiensi dari konversi itu, perubahan itu is around 10%. hanya 10%. So not very ecological. Jadi tidak terlalu ekonomis. Yes. Ya, We always look to improve efficiency. dan ini mereka selalu berusaha untuk improving efisiensi itu tadi karena hanya 10%. So instead of electrical power, yes, we use the pressure to characterize the pressure on our ear. Oke, jadi tidak hanya menggunakan electrical power, tetapi kita menghitung suara dari tekanan suara yang bisa kita ukur dari tekanan telinga kita. It can be peak value, Bisa menjadi peak value, it can be average
RMS, root mean square. Bisa menjadi root mean square RMS ya, jadi dia average ya, rata-rata. And we use in reality the dB is missing here. Just a second, sorry. Yeah, that's the one. I should go this way. Okay, but again, pressure is a linear value. Pressure SPL, tekanan itu adalah linear value. So we use SPL, we use dB SPL Kita instead. selalu menggunakan dB SPL di dalam. And that's the formula. Dan formulanya adalah seperti ini. Okay. Basically, it means that threshold of listening is 0 dB. Threshold jadi batas pendengaran itu adalah 0 dB. We should never see dB SPL in negative value because this does not, you know, Ya, kita nggak akan mendapatkan SPL dalam negative value karena itu tidak eksis. A very quiet recording studio, very quiet will be 20 dB, 25 dB. Tapi studio sangat sepi itu masih memiliki 20 hingga 25 dB. You can see here with the air conditioning, probably level is 40-45 dB. Yeah, 40-45, 50-60. When we talk and the sound goes to you, probably the level is around 65. Okay, dan pembicaraan seperti ini kira-kira sekitar 65. A show will be depending on the show.